King apay nga akasam dayta. Anya ti hanga agbalin dita aya. Dugong. King anya ti hanga agbalin dita. Jay kadena? Jay kadena na ti hanga agbalin? Haan. Dugong. Bas. Apay nga dayta ti akasam. Apay nga dayta ti akasam. Daytoy kadena ah. Daytoy lakin likod nga pilid ti akasam hanga dayta. Hanga dayta ti akasam. Daytoy akin likod. Daytoy nga tinaperde ni. Daytoy ni tinaperde. Oh. Alang ka. Daytoy tinaperde. So nga daytoy ti akasam. Naglalaingan ka mamot manin. Bagak yun ni daddy dayta. Barok. Bagak yun ni daddy dayta kastam. Barok. Inwar mo manin amin nga tools ni daddy ditan. Apay amom mag-repair ti motor? Apay amom mag-repair ti tricycle ay bike? Daytoy ni kadena na ti katem hanga dayta kwa. Hanga kumpormite pa mo warwarwaran ta dayta kadena ti naperde. Kin dayta rayos. Ang gata big. Damdamas ang sangitam to manen daytan. Ang gata. Hala. Kadena tinaperde sa bali ti apan nawarwarin. Anya ngay daytan. Ikat mo kan ni daddy daytan ni kuana preno. Tamo lang agbalin. Alam, gungo ni dayto yun na may kisatan. Mun ata na tukol garo dayta rayos na may sa. Ay awan di tornilyo na. Aman, napukaw. Apay nga napukaw. Jagal nga itong gumalala. Ayan da. Jabalay daan manong. Kay gamin nga mo inalangay. Magmatang ka madisgrasyad ta. Nandali na alagi no. Nakaluan. Nandali na natumbal. Jaga na alon. Dandani ka na tumbal dyan ka na. Yan ba yan? Nya ay garo ti repair mo ita. Ah? Kabarding. Anya garo ti repair Dugong. Ako palalaing kalaon unay. Babi yun kay Dan.